हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मो चैनल को आपण मानक स्वागत। तो फ्रेंड्स मु आज गोटे सिंपल ट्रिक शेयर करी। तो फ्रेंड्स मु आज गोटे झाड़ू बनाऊँगी बिना खर्च कम खर्च आपण यहाँ बनई पारे। यहाँ बनवा बहुत सहज। यही झाड़ू द्वारा आप तल झाड़ू करेंगे, मैला झाड़ू करने सहित आप कांथरे बुढ़ीआणी जाल गुड़िक पूरा क्लीन करेंगे, आराम से सफा हो। এবং ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମାର୍କେଟରେ ଝାଡ଼ୁର ଦର କେତେ ଅଧିକ ଏବଂ ତାହାକୁ ୟୁଜ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା 2-3 ମାସ ପରେ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିବା ଛିଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଏହାକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଥର ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଇଏ ଆଦୌ ଛିଡ଼ିବନି କି ନଷ୍ଟ ହେବନି, ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ନଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିବେ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ 3ଟି ବୋତଲ ଦରକାର। तो फ्रेंड्स मुझे 2 लिटर स्प्राइट बोतल नहीं 2.5 लिटर जो बोतल अच्छे आप यूज करेंगे और आपड़ जब चाहते बोतल क्वांटिटी बढ़ाई बढ़ाई पारे। तो फ्रेंड्स ये कौन करेंगे ना, बोतल स्टिकर गुड़ा काढ़ी ने बोतल तल पटू टिके आग को देखिए राउंड वाला टाइप चिन्ह थाए। जब आप चिन्ह को ठीक से जापारती तो कौन करेंगे, मार्कर साहाय्य मार्कर ने पूरा सामान्य भाव में गोटे राउंड कर राउंड कर सारापर आप जेकोसी जिनस द्वारा आप गरम करेंगे। गरम करके से बोतल गुड़ा को आप काटी ने से गरम जगह गुड़िक देखिले ना से आपे आपे तरल जाए और आराम से बोतल कटि जाए। तो यही सेम प्रोसेस रे बोतल टाक आम काटी नवा बास गरम करवा और से बोतल चारिपटे आम बुले ना देखा आराम से बोतल टी कटि जाए। तो फ्रेंड्स ये मुझे बोतल टी काटी नहीं ये तलटा को आदम पकड़ मुझे आउ गोटे वीडियो यार यूज करके आपको देखेबी। तो फ्रेंड्स देखो मुझे यहाँ काटी नहीं। तो फ्रेंड्स मुझे यही बोतल को जमी काटी अलग करी तो सही टाइप आउ 2टी बोतल जो है सेम प्रोसेस रे काटी नवा। तो ये फ्रेंड्स देखो यहाँ को फोपाड़े मुझे आउ गोटे सिंपल टिप्स शेयर करी। तो फ्रेंड्स एथुरु गोटे बोतल आप अलग कर ने बस आमको ये पर कम दब गोटे बोतल को साइड कर रखी ने आउ जो है 2टी बोतल तो यहाँ को आम कटिंग कर नवा। तो फ्रेंड्स आप कौन करेंगे जो गोटे कैप दिया ना सेपटू तल रखिक ऊपर को 2 इंच पाखापाखि आप मार्कर चिन्ह देते। जब चिन्ह देवा चाहते चिन्ह देवे ना भी एमती नॉर्मल काटी पारे। तो कौन करेंगे जमी फास्ट लुहा को तरल आम कट करते तो यही सेम प्रोसेस यहाँ काटी नवा। तो एमती जब आप तलपटू 2 इंच ना चाहते ने ना ऊपर पटे जो मंगटा रहा ऊपर पटे मोटा हो तल को आसी तो से भागर सेपटू 2 इंच नहीं आप काटी ने। तो फ्रेंड्स ये चाकू को गरम करके काटी नहीं। तो ये गरम करके काटा द्वारा आराम से इजिली कटि जाए और खूब कम समय मध्य कटि जाए। यही सेम प्रोसेस रे ये बोतल को जमी काटी ना अन्य बोतल को सेमती काटी नहीं। तो फ्रेंड्स देखो ये बोतल टिपा को अलग कर। तो एक आमको दरकार 2टी बोतल काटे अन्य रखी सेमती रखिए पर कम यूज करेंगे। तो तापर कौन करेंगे ना फ्रेंड्स 2टा को काटी रखिए ना तो गोटे कतरी ने पतला पतला करके आप देखिए खड़िका झाड़ू खड़िका गुड़िक जमी सरू थाए ना से टाइप ना बेसी पतला करेंगे ना बेसी मोटा ने। तो आप कौन करेंगे बोतल मंग जाए काटी ने आउ अधिक आगे काटने जाए काटने पूरा पतला पतला करके यहीपरि भाव में 3टाक बोतल को काटी ने। तो फ्रेंड्स आप देखिए मार्केट जो आणुचे पहरा हो कि झाड़ू ताकू किसी दिन व्यवहार कलापर मैला हवा जो आम धोई थाए से पानी बाजिला माने नष्ट हो जाए। झाड़ूर मार्केट में अधिक दाम थाए। तो फ्रेंड्स मैं आज जो उपाय आपको झाड़ू बतावा शिखुचे आप यहाँ यूज करेंगे वर्ष वर्ष संख्या ये नष्ट हेबनी कि ये भांगार संभावना न थाए छिड़बार संभावना न थाए। तो फ्रेंड्स या थे यूज करेंगे देखिए आप मार्केट रू झाड़ू किଣିकी आने पड़ना थाए। तो फ्रेंड्स ये झाड़ू करने कम करने सहित आपंकर जदि अणधु होती अणधु छड़ाई कांथर अणधु सफा करने साहय करता। तो फ्रेंड्स यहाँ जमी काटिल ना यहीपरि भाव में आउ 2टाक बोतल को से सेम प्रोसेस रे काटी ने काटी सारा पर कौन करेंगे ना देखिए एमती तल को मुड़ी रही तो आदौ चिंता करेंगे से रहा आपे सीधा हो। तो फ्रेंड्स आपको कौन करेंगे सीधा करके हाथ में धरेंगे जो बोतल को आम ठिपी सहित साइड कर रखी थे तो ताको आणवे तो ता मझे आम यहाँ रखी नवा। तो यहीपरि भाव में आम जोड़ाक बोतल रखी नवा। तो यह द्वारा ये आराम से टाइट वाला एवं मजबूत झाड़ू बनके रेडी हो। तो यहीपरि भाव में जो 2टाक ठोपी काटिक रखी रखी नेबी। तो फ्रेंड्स आप यहाँ अधिक मोटा करने को चाहते तो आउ 2-3टी खंडे बोतल आप आड करने तो देखिए आहरी अधिक घन हो। तो फ्रेंड्स ये 2टाक भितर रख सारापर आपड़ कौन करेंगे से बोतल ऊपर अंश को भाग कर जहाँ फल से 3टाक एक साथ रहा खसबनी। यापर कौन करेंगे ये एमती कले खसी जाए प्लास्टिक जिनस गुड़ाक शीघ्र खसी जाए। तो कौन करेंगे आप गोटे कंटा हो गरम करेंगे गरम कर सारापर आप 3टी
ହୋଲ୍ ବନେଇ ନେବେ। ଯାହା ସେ ହୋଲ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତିନୋଟି ଯାକ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇକି ରହିବେ ବା ଖସିବନି। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଜିଆଇ ତାରରେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଏହାକୁ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ, ନହେଲେ ଯେଉଁ ମୋଟା ସୂତା ଆସୁଛି ନା ସେଥିରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ନେବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କରିଛି ନା ପୁରୁଣା ଫୋନ୍ ତାର ଯେଉଁ ଥାଏ ଚାର୍ଜର ତାହାକୁ ନେଇଛି ବା ଛିଡ଼ା ଚାର୍ଜରଟାକୁ ନେଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ସେ ଭିତରେ ରଖିକି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁରେଇକି ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ନେବି। ଯାହାଫଳରେ ଏ ଦୁଇଟାଙ୍କ ବୋଟଲ ଆମେ ଭିତରେ ଆଡ଼୍ କରିଛେ ନା ସେ ଆଦୌ ଖସିବନି କି ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବନି ବା ମୋଟା ହେଇକି ରହିଲେ ଭଲ ଭାବରେ ମଇଳା ସଫା ହୋଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ପୁରୁଣା ଚାର୍ଜରକୁ ନେଇକି ତାକୁ ସେ ଭିତରେ ଇନସର୍ଟ କରିକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗଣ୍ଠି କରିନେବେ। ନର୍ମାଲ ଗୋଟେ ହିଁ ଗଣ୍ଠି ପକାଇବେ, ଦେଖିବେ ଏ ଆଦୌ ନଷ୍ଟ ହେବନି କି ଖସିବନି ମଧ୍ୟ, କାହିଁକି ନା ଚାର୍ଜର ତାରଟା ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିଥାଏ ତ ସେ ସହଜେ ଖସି ନଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଚାର୍ଜର ତାରଟାକୁ ରଖିକି ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ନେଇଛି। ଦୁଇ ପଟ ସାଇଜ୍ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ନେବେ। ଗଣ୍ଠି ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଆଦୌ ଖସିବନି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଏପଟେ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି ଏବଂ ସେପଟେ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ନେଇଛି। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଗଣ୍ଠି କରି ନେଇଛି, ଏପଟେ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି କରିଛି ଏବଂ ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି କରିଛି। ତ ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ଏମିତି ହାତରେ ଆପଣ ତାକୁ ଦବାଇ ଦେଲେ ଆରାମସେ ସାଇଜ୍ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହିଁ ରହିବ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଟାକୁ ଯେଉଁ ବାନ୍ଧିଛି ଏଟା ହାତରେ ଲାଗିଥାଏ ବା ଲୁଗାପଟା ଲାଗି ଚିରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ହାତର ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡିଆ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ହେଉ ରେଡ଼୍ କଲର୍ ହେଉ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ଟେପ୍କୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁରେଇ ନେବେ। ଗୁରେଇବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଆମ ହାତରେ ବାଜି ନଥାଏ କି ହାତ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇନଥାଏ, କାରଣ ଫୋନ୍ ଚାର୍ଜର ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ତାର ଥାଏ ନା, ସେ ତାର ହାତରେ ଗଳିକି ଖଣ୍ଡିଆ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ଏଠି ବ୍ଲାକ୍ ଟେପ୍କୁ ଗୁରେଇ ନେବେ। ଯଦି ମୋଟା ବାଲା ବ୍ଲାକ୍ ଟେପ୍ ଥାଏ ତ ଆରାମସେ ଇଜିଲି ଗୁରେଇ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୁରେଇ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହାର ଲାଷ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ମୁଁ ଗୁରେଇ ନେଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡଲି ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଦରକାର, ବାଡ଼ି ଥିଲେ ବାଡ଼ି ନେବେ, ଯଦି ରଡ଼୍ ଥିବ ରଡ଼୍ ନେବେ। ଆପଣ ଏତିକି ବାଡ଼ିଟା ନେବେ କି ଝାଡ଼ୁ, ଆପଣଙ୍କ ଝାଡ଼ୁ ଯେତିକି ସାଇଜ୍ ତାଠୁ ଟିକେ ବଡ଼ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ବିନା ନହିଁକି ଆପଣ ଠିଆ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଆରାମସେ ଝାଡ଼ୁ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ବୋଟଲର ଯେଉଁ ଠିପିଟା ଥିଲା ତା ଠିପିର ମଝି ଅଂଶଟାକୁ ଆପଣ ତଳକି କାଢ଼ି ନେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ବାଡ଼ି ନିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ଛଡ଼ି ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ତାକୁ ସେଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋଟଲ ମଝିରେ ରଖିକି ଆପଣ ଠିପି ଟାଇଟ୍ କରିକି ବୁଲେଇ ନେବେ। ଆପଣ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଥର ବୁଲେଇ ନେବେ, ଦେଖିବେ ଏ ଆଦୌ ଖସିବନି କି ନଷ୍ଟ ହେବନି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇଏ ସହଜେ ଖସିବନି, ଗୋଟେ ଥର ଟିପି ଦେଇଦେଲା ମାନେ ଇଏ ପୁରା ଟାଇଟ୍ ହୋଇକି ରହିବ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପୁରା ଟାଇଟ୍ ହୋଇକି ରହିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଏହାକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଦେଖେଇବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଫାଷ୍ଟରୁ ଦେଖିଥିଲେ କି ଘର ମଇଳା ଗୁଡ଼ିକ ସଫା କରିଥାଏ, ତା ସହିତ କାନ୍ଥରେ ଥିବା ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଇଏ ଆରାମସେ ସଫା କରିଥାଏ ଏବଂ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଇଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଆ ସହିତ ଲାଗିଛି। ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସିଢ଼ିଟା ସଫା କରି ଦେଖାଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ଆପଣ ହିସାବରେ ଆପଣ ବାଟକୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ନେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଛୋଟ ହାଇଟ୍ ତ ବାଟ ଟିକେ ଲମ୍ବା ନେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହାଇଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆପଣ ଯେମିତି ଝାଡ଼ୁ ସାଇଜ୍ ଝାଡ଼ୁଠୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ନେବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଝାଡ଼ୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ବା ଏହି ବୋଟଲର ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କରିପାରୁଛେ। ଏକରେ ଯେ ଘର ଆରାମସେ କ୍ଲିନ୍ ବା ଝାଡ଼ୁ ହୋଇପାରୁଛି ଆଉ ସେକେଣ୍ଡରେ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ରେ ଥିବା ଅଣୁଧୁ ମଧ୍ୟ ସଫା ହୋଇପାରୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।